بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تھوڑا سا اپنے انگوٹھے پہ ہلا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت دن ہوئے، سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس میں ایک بیوہ رہا کرتی تھی۔ اس کا ایک ننھا سا بچہ تھا۔ وہ روزانہ سمندر کے کنارے چلی جاتی اور مچھروں کی گری پڑی مچھلیاں جمع کر کے لے آتی۔ اس طرح اس کا اور اس کے بچے کا گزارا چل رہا تھا۔ ایک دن وہ سمندر کے کنارے مچھلیاں چن رہی تھی کہ کچھ دور ایک جہاز آ کر ٹھہرا اور اس میں سے 3 آدمی ایک کشتی پر سوار ہو کر ساحل پر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں دوربینیں تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے عورت کی طرف آ رہے تھے۔ غریب عورت نے ڈر کے مارے مچھلیوں کی ٹوکری زمین پر رکھ دی اور بچے کو سینے سے چمٹا کر خوف بھری نظروں سے آنے والوں کو دیکھنے لگی۔ ایک موٹا سا بوڑھا آدمی جو شکل و صورت سے جہاز کا کپتان معلوم ہوتا تھا، دوربین سے ادھر ادھر دیکھ کر بولا، ہم سے کتنی بھاری غلطی ہوئی۔ کوہرا اور دھند کی وجہ سے غلط جگہ اتر پڑے۔ یہ وہ جزیرہ نہیں، خیر آؤ اس عورت سے پوچھے۔ وہ عورت کے پاس آیا اور نرمی سے بولا، بہن کیا تم یہی کہیں رہتی ہو؟ جی ہاں، عورت جھجک کر بولی، میں پاس ہی کے گاؤں میں رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے کو مڑی۔ کپتان اسے روک کر بولا کہ یہاں قریب کوئی شہر ہے، ہمیں کچھ خریدنا ہے۔ یہاں قریب میں کوئی شہر نہیں، عورت نے جواب دیا۔ وہ تینوں واپس جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ کپتان کی نظر عورت کی گود میں دبکے ہوئے بچے پر پڑی۔ وہ اسے غور سے دیکھ کر بولا، آہا کتنا پیارا بچہ ہے، دیکھنا کہ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جوان ہو کر بڑا بہادر اور ہوشیار ملح بنے گا۔ اے عورت، کیا یہ تیرا بچہ ہے؟ اس کا باپ کہاں ہے؟ عورت کی آنکھوں سے ساون بھادو کی چھڑیاں لگ گئی۔ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بولی، اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا۔ اب میں، اتنا کہہ کر وہ زور زور سے سسکیاں بھرنے لگی۔ بوڑھے کپتان نے اس طرح سر ہلایا جیسے اس کے دل پر بہت اثر ہوا ہے۔ وہ بچے کو دوبارہ غور سے دیکھ کر بولا، غریب عورت، یہ بچہ اگر تیرے پاس رہا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ وہ نہ بن سکے گا جو اسے بننا چاہیے۔ اس لیے اگر تو اپنے بچے سے سچی محبت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ یہ بڑا ہو کر دنیا میں نام پائے تو اسے مجھے دے دے۔ میں اسے اپنے بچے کی طرح پالوں گا۔ اس کے بدلے تو مجھ سے جتنی دولت چاہے لے سکتی ہے۔ ماں نے اپنے اکلوتے بچے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اسے سینے سے لگا کر کہا، نہیں، میں اپنے بچے کو کسی قیمت پر بھی نہیں دے سکتی۔ دنیا میں صرف یہی ایک میری زندگی کا سہارا ہے۔ مجھے مرنا منظور ہے مگر اسے جدا کرنا منظور نہیں۔ یہ تمہاری غلطی ہے، کپتان بولا۔ ذرا سوچو، تمہارے پاس یہ رہا تو بڑا ہو کر زیادہ سے زیادہ مچھیرا بنے گا، مگر میں اسے آدمی بنا دوں گا، ایسا آدمی جس پر تم فخر کر سکو۔ عورت کی آواز بھرا گئی۔ ایک طرف بچے کی ممتا، دوسری طرف اس کی راحت اور آرام۔ اس نے سوچا بوڑھا کپتان سچ کہتا ہے۔ اس کی صورت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بڑا مہربان اور خدا ترس انسان ہے۔ اس نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے بچے کو اس کی گود میں دے دیا اور کپتان نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی ایک گڈی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ لو۔ وہ روپے دے کر بولا، یہ تمہارے 10 سال کا خرچہ ہے۔ 10 سال بعد میں تمہارے بچے کو لے کر آؤں گا۔ تم کسی قسم کی فکر نہ کرنا۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس مڑ گیا۔ وہاں بہت دیر تک کنارے پر کھڑی حسرت بھری نظروں سے جاتے ہوئے جہاز کو دیکھتی رہی، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو آہستہ آہستہ چلتی گھر واپس آ گئی۔ اس واقعے کو 18 سال گزر گئے۔ بیوہ کا ننھا بچہ بچے سے لڑکا اور لڑکے سے ایک نوجوان بن گیا۔ بوڑھے کپتان نے اس کا نام رشید رکھا۔ یہ 18 سال رشید نے جہاز ہی پر گزارے تھے۔ زمین پر اترنا اسے بہت کم نصیب ہوتا۔ اس نے جہاز ہی پر ہوش سنبھالا اور جہاز ہی پر وہ 2 سال کے کمزور بچے سے 20 سال کا خوبصورت اور تنومند جوان بنا۔ کچھ تو خود اس کی دلچسپی اور ذہانت اور کچھ بوڑھے کپتان کی تعلیم۔ وہ کم سنی میں ہی ملاحی کے تمام گرگھاٹ سے اچھی طرح واقف ہو گئے اور اس نے بحری سفر کے سارے قاعدے قانون ذہن نشین کر لیے۔ بوڑھا کپتان اس کی عقل مندی اور بہادری کو دیکھتا اور دل ہی دل میں مسکراتا۔ اب وہ خود تو کسی کونے میں بیٹھ کر تمباکو پیتا اور نوجوان رشید جہاز کی دیکھ بھال کیا کرتا۔
कभी कभी रशीद को अपनी माँ याद आ जाती। वो पूछता, अब्बा क्या मेरी कोई माँ नहीं थी? ये मत पूछो बेटा, कप्तान जवाब देता। तुम्हारी माँ थी और बहुत नेक और शरीफ औरत थी। तुम 2 साल के थे कि वो तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से सुधार गई। फिर इतनी आस्था के रशीद न सुन सके। बड़बड़ा कर कहता, खुदा मालूम किस हाल में होगी बेचारी। 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि मिल आऊं, मगर कोई ना कोई रुकावट आ खड़ी होती है। खैर, जिस जहाज पर रशीद काम करता था वो बहुत बड़े ताजिर का जहाज था। उसके पास उस जहाज के अलावा 6 जहाज और थे, जिनके जरिए वो दुनिया भर में तिजारत करता और खूब नफा कमाता। आपके रशीद का जहाज तिजारत का सामान बेचकर वापस आया तो ताजिर ने बूढ़े कप्तान को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे दोस्त, मेरी उम्र इस वक्त 80 साल के करीब है। मैंने अब तक करोड़ों रुपया कमाया और खुदा का शुक्र है कि मुझे दुनिया की किसी चीज की हसरत नहीं। बस एक आरजू ऐसी है जो मरते वक्त दिल में ले जाऊंगा, और वो है औलाद। खैर, मेरी तकदीर, अब मैं चूंकि बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि अपने मालो दौलत का किसी नेक और शरीफ आदमी को वारिस बना दूं। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और जितनी खिदमत तुमने मेरी की है किसी ने नहीं की, इसलिए मेरी नज़र में तुम ही मेरी दौलत के मुस्तहक हो। अगरचे तुम भी काफी बूढ़े हो और मेरी तरह तुम्हारी भी कोई औलाद नहीं है। कप्तान जल्दी से बोला, जनाब, शायद आपको खबर नहीं कि मेरा एक लड़का है, 18 साल का गबरू जवान। मैंने उसे मलाही के तमाम गुर बताकर एक होशियार कप्तान बना दिया है और वो बड़े बड़े जहादीदा कप्तानों के कान कतरने लगा है। बड़ा लायक और होनहार लड़का है। अच्छा, ताजिर ताजुब से बोला, मगर तुमने हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई औलाद है। मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बात न थी जिसे मैं आपको बताता। कप्तान ने जवाब दिया, मेरी निजी मामलात से आपको क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, जरूर हो सकती है। बूढ़ा सौदागर बोला, तुम फौरन अपने लड़के को मेरे पास लेकर आओ। कप्तान कुछ कुछ दौड़ा हुआ जहाज पर गया और रशीद को अपने हमरा लेकर आ गया। बूढ़े सौदागर ने उसे तारीफी नजरों से देखा और मुस्कुराकर बोला, खूब खूब, नौजवान, तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे। मैं अपनी तमाम दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम मेरे बेटे कहलाओगे। रशीद थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, जनाब, मैं बचपन ही से समंदर में रहा हूँ। समंदर की मौजों के थपेड़े खाकर ही मैंने होश संभाला और समंदर के खौफनाक पानियों में ही मैं पल बढ़कर जवान हुआ हूँ। इसलिए मुझे समंदर से मोहब्बत है, मगर चूंकि आपकी मर्जी मुझे अपने साथ रखने की है, इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं। मैं खुशी से आपकी खिदमत करूंगा। उस दिन से रशीद बूढ़े ताजिर के पास रहने लगा और माल गोदामों का मैनेजर बना दिया गया। उसने थोड़ी ही दिनों में अपनी मेहनत और लियाकत से इतना अच्छा इंतजाम किया कि बिक्री बढ़ने लगी और इतने ताजिर माल खरीदने आने लगे कि सबकी मांग पूरी करनी दुश्वार हो गई। सारे गोदाम खाली पड़े थे और जहाज अभी माल लेकर नहीं आने थे। ये देखकर रशीद ने सौदागर से कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2-3 जहाज लेकर खुद जाऊं और जितनी जल्द हो सके माल लिया। अगर थोड़े दिनों और माल ना आया तो तिजारत को सख्त नुकसान पहुंचेगा। बूढ़ा दिल से तो ना चाहता था कि रशीद उसे छोड़कर जाए, मगर उसकी जिद देखकर बेदिली से इजाज़त दे दी और रशीद जहाज लेकर रवाना हो गया। तीनों जहाज समंदर की खौफनाक बोझों को चीरते फाड़ते मंजिल मकसूद की तरफ बढ़े चले जाते कि यकायक तूफान आ गया। तूफान इतना सख्त और खौफनाक था कि समंदर की लहरें 30-30, 40-40 फुट तक उठने लगी और जहाज कागज की नाव की तरह डोलने लगा। बहादुर रशीद ने अपने हवास बजा रखे। वो इससे पहले सैकड़ों तूफान देख चुका था, मगर उस वक्त वो एक ही जहाज की निगरानी करता था और अब 3 जहाज उसके कमान में थे। कभी वो एक जहाज को इशारे से हिदायत देता और कभी दूसरे को। तूफान लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था और पानी की धुंध हर तरफ छा रही थी। इस अफरा तफरी में तीनों जहाज एक दूसरे से जुदा हो गए और जिधर को मौजें ले गई बहते चले गए। रशीद का जहाज मशरिक की तरफ जा रहा था। उसने आखिरी पार बिछड़े हुए जहाज़ों को दूरबीन से देखने की कोशिश की, मगर समंदर की बेपनाह मौजों के सिवा उसे कुछ नजर न आया। रात भर उसका जहाज मौजों के रहमो करम पर चलता रहा। सुबह को जब तूफान थमा तो एक जजीरा नजर आया। उसने मल्लाहों को वहां लंगर डालने का हुक्म दिया ताकि मालूम हो सके वो कहाँ हैं और उनकी मंजिल मकसूद यहाँ से कितनी दूर है। जहाज किनारे से कुछ फासले पर खड़ा कर दिया गया और रशीद कश्ती के जरिए 2-3 तजर्बाकार मल्लाहों को लेकर किनारे पर उतरा। उसने देखा कि 2 आदमी एक मुर्दे को बुरी तरह पीट रहे हैं। एक शख्स उसके सर पर जूते मार रहा था और दूसरा उसका मुंह नोच रहा था। रशीद को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वो जल्दी से उन लोगों के करीब पहुंचा और डांट कर बोला, इस लाश की क्यों बेहुरमती कर रहे हो? तुम्हें खुदा का खौफ नहीं? एक आदमी आंखें निकाल कर बोला, तुम दखल देने वाले कौन हो? ये हमारा कर्जदार है
5 साल हुए इसने हमसे 50 रुपए कर्ज लिए थे और कर्जा चुकाए बगैर मर गया। अब हम इसकी लाश को मार कर अपना दिल ठंडा कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने फिर उसे धुनना शुरू कर दी। ठहरो ठहरो, रशीद उन्हें रोक कर बोला, ये लो 50 रुपए और उसे छोड़ दो। उसने जेब से 50 रुपए निकाल कर उनके आगे फेंक दिए और अपने साथियों की मदद से एक गड्ढा खोदकर लाश को दफन कर दिया। ये अजीब मुल्क है, वो अपने साथियों से बोला। क्या तुम इससे पहले कभी यहाँ आए हो? मैं तो कभी नहीं आया, एक मल्लाह बोला। सुना है कि मशरिक की तरफ एक जजीरा है जिसका नाम जंगार है, कहीं ये वही तो नहीं होगा? रशीद बेपरवाही से बोला और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद वो एक बस्ती में पहुंचे जहाँ एक मैदान में बहुत से लोग जमा थे और उनके बीच में एक बहुत बड़ा अलाव जल रहा था। अलाव के पास एक खूबसूरत लड़की रस्सियों से बंधी पड़ी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे ये लोग उसे आग में जलाने की तैयारियां कर रहे हैं। रशीद भीड़ को जीतता हुआ आगे बढ़ गया और आग के पास पहुंचा। बोला, ये क्या मामला है? तुम लोग इस लड़की को क्यों आग में झोंक रहे हो? एक बूढ़ा आदमी जो उन लोगों का सरदार मालूम होता था आगे बढ़ा और गरज कर बोला, तुम पूछने वाले कौन हो? हमारे बादशाह का हुक्म है कि इस औरत को जिंदा जला दिया जाए। रशीद नरमी से बोला, तुम्हारा बादशाह क्यों इस बेकस लड़की को आग में जलाना चाहता है? एक और आदमी जो सूरत से भला दिखाई देता था बोला, इस लड़की ने हमारे बादशाह से वादा किया था कि वो 1 महीने बाद उससे शादी कर लेगी, मगर ये अपने वादे से फिर गई और शादी से इनकार कर दिया। बादशाह ने खफा होकर हुक्म दिया कि उसे के सारे खानदान को आग में जिंदा जला दिया जाए। उसके साथ ही तो कल जला दिए गए और आज इसकी बारी है, मगर तुम्हें क्या, तुम अपना रास्ता लो। ठहरो, रशीद बोला और उसने अशरफियों से भरी हुई थैली निकालकर उस आदमी के हाथ पर रख दी। उसमें इतनी अशरफियां हैं कि तुम उम्र भर मजे से खा सकते हो। ये अशरफियां ले लो और इस मजलूम औरत को छोड़ दो। बादशाह से कह देना कि हमने उसे जला दिया। उन्होंने पहले आपस में सलाह मशुरा किया और फिर अशरफियां लेकर चले गए। लड़की ने शुक्रिया भरी नजरों से रशीद को देखा और आहिस्ता से बोली, नौजवान, अगर तुम मेरी जान न बचाते तो मेरा भी वही हशर होता जो मेरे साथियों का हुआ। तुम इस मुल्क में अजनबी मालूम होते हो, कौन हो? रशीद ने उसे बताया कि वो एक जहाज का कप्तान है और कोयला लेकर मिस्र जा रहा है ताकि वहां से सामान्य तिजारत खरीद कर लाए। कोयला? लड़की हैरत से बोली, इस मुल्क के लोग कोयले पर जान देते हैं और इसे बड़े शौक से खाते हैं। तुम इन्हें जितना कोयला दोगे उतना ही वो तुम्हें सोना देंगे। अच्छा, रशीद भौंचका होकर बोला। हाँ, लड़की ने कहा, तुम ऐसा करो कि शहर के सबसे बड़े सौदागर के पास जाओ और उससे कहो कि मेरे पास कोयले से भरा हुआ एक जहाज है और मैं उसे फरोख्त करना चाहता हूँ। वो खुशी से राजी हो जाएगा और तुम्हें उसके बदले सोना दे देगा, मगर होशियारी और चालाकी की जरूरत है। जैसे ही सौदा हो जाए और सोना तुम्हारे जहाज में पहुंच जाए, तुम जहाज का लंगर उठा देना और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल भागने की कोशिश करना। अगर जरा भी देर हुई तो ये वेशी लोग तुम्हें जिंदा न छोड़ेंगे और तुम्हें मारकर तुम्हारे जहाज और सारे सामान पर कब्जा कर देंगे। रशीद ने उसके मशूरे पर चलने का वादा किया और शहर के सबसे बड़े सौदागर के घर पहुंचा। वो बड़े अखलाक से पेश आया और जब रशीद ने उसे ये बताया कि वो एक जहाज भरकर कोयला लाया है तो वो उछल पड़ा और बोला, तो क्या आप उसे मेरे हाथ फरोख्त करना चाहते हैं? मुंह मांगे दाम दूंगा, आज ही सौदा हो जाए तो अच्छा है। रशीद ने उससे कोयले के बराबर सोना मांगा। सौदागर पहले तो हिचकिचाया मगर फिर राजी हो गया। सोना कल सुबह 6 बजे मेरे जहाज पर पहुंच जाए, रशीद ने सौदागर से कहा। मैं किनारे पर कोयला डाल दूंगा। ये कहकर वो चला आया। लड़की बेटी उसका रास्ता देख रही थी। सारी गुफ्तगू सुनकर वो बोली, तुम अपने आदमियों को अभी से तैयार रहने का हुक्म दे दो ताकि जो ही सोना जहाज पर आए वो लंगर उठा दे। जरा भी देर की फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। रशीद ने अपने सारे मलाहों को तंबिया कर दी कि वो हुक्म मिलते ही लंगर उठा दे। वो रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह होते ही सौदागर गाड़ियों में सोना भरकर आ मौजूद हुआ। रशीद ने पहले से कोयला किनारे पर उतार दिया था। जब सारा सोना जहाज में आ गया तो वो चिल्ला कर बोला, लंगर उठाओ। हुक्म की देर थी, जहाज चल पड़ा। रशीद ने दूरबीन से देखा कि हजारों आदमी लाठी, बल्लम और बर्चे लिए किनारे पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। बूढ़ा ताजर, कप्तान और रशीद की गुमशुदगी से बड़े परेशान थे। उसके दोनों साथी जहाज समंदर में धक्के खाकर वापस आ चुके थे मगर उसके जहाज का पता न था। जब रशीद का जहाज बंदरगाह पहुंचा तो बूढ़ा सौदागर और कप्तान खुशी से फूले न समा, और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वो अपने साथ लातादाद सोना लाया है तो उनकी मुसरत का ठिकाना न रहा। बूढ़ा सौदागर लड़की के साथ बड़ी मेहरबानी और मोहब्बत से पेश आया और उसकी खूब खातिर मुजारात की, लेकिन रशीद देखता कि वो कुछ चुपचाप और गमगीन सी रहती है। आखिर एक दिन उसने पूछ ही लिया। वो बजाय इसके कि उसके सवाल का जवाब देती
बोली, क्या तुम अब कहीं नहीं जाओगे? नहीं। क्यों? रशीद हैरानी से बोला। मैं इतने दिनों बाद तो आया हूँ, अब कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों, तुम्हारा कुछ काम है? हाँ। लड़की सर झुकाकर बोली, पहले तुमने अपने काम के लिए सफर किया था, अब मेरे काम के लिए सफर करोगे। बोलो, क्या तुम हस्पानिया जाओगे? रशीद जल्दी से बोला, अगर तुम्हारा कोई काम है तो जरूर जाऊंगा। तुमने मेरे ऊपर वो एहसान किया है जिसे मैं तमाम उम्र नहीं भूल सकता। सबसे पहले तुम एक जहाज में कुछ सामान भर लो और अपने मालिक से कहो कि मैं तिजारत के लिए हस्पानिया जाना चाहता हूँ। जब वो इजाज़त दे दे तो फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें चंद बातें बताऊंगी। रशीद ने एक जहाज में कोयला भरा, फिर सौदागर से हस्पानिया जाने की इजाज़त लेकर लड़की के पास आया और बोला, जहाज तैयार है, अब बताओ क्या कहना चाहती हो। लड़की ने अलमारी में से एक निहायत उम्दा कोट निकाला और बोली, लो ये कोट। जब तुम हस्पानिया के दारुल सल्तनत में पहुंच जाओ तो इतवार के दिन ये कोट पहनकर शाही गिरजा घर जाना। वहां पादरी के मिंबर के करीब 3 कुर्सियां पड़ी होंगी, 2 सोने की और 1 चांदी की। तुम चांदी की कुर्सी पर बैठ जाना, एक अंगूठी और एक किताब और लो। अंगूठी को दाहिने हाथ की उंगली में पहन लेना और कुर्सी पर बैठकर ये किताब पढ़नी शुरू कर देना। अगर बादशाह या मलिका तुमसे बात करे तो खामोशी से उठकर बाहर चले जाना, फिर इंतजार करना कि क्या होता है। रशीद ने लड़की की बताई हुई बातों को खूब जहन नशीन कर लिया और जहाज में सवार होकर हस्पानिया की तरफ चल पड़ा। 3 हफ्ते बाद वो हस्पानिया की बंदरगाह पहुंचा, फिर वहां से सीधा दारुल सल्तनत गया और एक सराय में जा ठहरा। इतवार का दिन आया तो वो लड़की का दिया हुआ कोट पहनकर गिरजा घर पहुंचा। नमाज का वक्त हो चुका था। तमाम गिरजा अफसरों और अमीरों से खचाखच भरा हुआ था। रशीद बड़े वकार से चलता हुआ सबसे आगे चांदी की कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बादशाह और मलिका भी आ गए और रशीद की दाहिनी तरफ वाली सोने की कुर्सियों पर बैठ गए। दुआ शुरू हो गई। रशीद ने जल्दी से लड़की की किताब जेब से निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। साथ ही साथ सितरों पर उंगली भी फेरता जाता, जिसमें लड़की की दी हुई अंगूठी पहने हुए था। सारे लोग दुआ में मशगूल थे, मगर बादशाह और मलिका रशीद की तरफ देख रहे थे। देखते ही देखते मलिका की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। रशीद उसे रोता देखकर एकदम बाहर निकल आया और सराय चला गया। थोड़ी देर बाद 3 सिपाही आए और उसे कहा कि बादशाह सलामत आपको याद फरमाते हैं। रशीद ने कहा, मैं शाम को हाजिर हूँगा। जब वो शाम को शाही महल पहुंचा तो बादशाह और मलिका बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही दोनों खड़े हो गए। रशीद शर्मिंदा होकर बोला, हुजूर, मुझे ख्वाह शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरा फर्ज है कि मैं हुजूर की तादीम बजा लाऊं। नहीं, कोई बात नहीं। बादशाह बोला, तुम हमारे मेहमान हो, क्या आज शाम का खाना तुम हमारे साथ खाओगे? मेरी मजाल है कि मैं इनकार करूं। रशीद ने अदब से जवाब दिया और बादशाह उसका हाथ पकड़कर खाने के कमरे में ले गए। जब तीनों बैठ गए और खाना खाने लगे तो मलिका झिझकते हुए बोली, नौजवान, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, सच सच जवाब दोगे? जरूर मलिका आलिया। मलिका बोली, क्या वो कोट, अंगूठी और किताब तुम्हें किसी लड़की ने दी थी? जी हाँ, आपका फरमाना दुरुस्त है। रशीद ने जवाब में कहा। आह, तो फिर? मलिका आंसू पोंछकर बोली, तो फिर वो कहाँ है? खुदा के लिए मुझे उसका पता बता दो। मेरा दिल कह रहा है कि वो मेरी लड़की है। रशीद बोला, मैंने उसे एक अजीब व गरीब जजीरे में वेश्यों के नरगे से बचाया था। वो लोग उसे आग में जला रहे थे। अब वो मेरे वतन में है और मेरे बाप के पास आराम से रह रही है। उसके साथ कुछ और आदमी भी थे। मालिका ने जल्दी से पूछा। नहीं, रशीद ने जवाब दिया, वो कहती थी कि मेरे माँ बाप को उन वेश्यों ने जला दिया। अफसोस पे एक दिन देर से पहुंचा। आह, मलिका बोली, वो उसके माँ बाप नहीं थे, नौकर थे। वो जरूर मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची। मलिका की आवाज भरा गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। रशीद ने खाने से हाथ खींच लिया और मलिका को दिलासा देकर बोला, मगर वो आपसे जुदा कैसे हुई? मलिका हिचकियां लेते हुए बोली, 5 साल हुए, हम बहरी जहाज में तुर्की जा रहे थे। रास्ते में किसी नामालूम जगह पर बहरी लुटेरों ने हमारा जहाज लूट लिया। सामान के साथ वो शहजादी को भी चंद नौकरों के साथ उठा ले गए। मैंने और जहां पनाह ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। जब से आज तक उसका पता नहीं। तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो उसकी हैं। इनसे मालूम होता है कि वो जरूर हमारी लड़की है। आह, मेरी बच्ची। इतना कहकर मलिका दम लेने के लिए रुकी और फिर बोली, नौजवान, तुम फौरन वापस जाओ और शहजादी को ले आओ। मैं बादशाह सलामत की तरफ से वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। शुक्रिया मलिका आलिया। रशीद सर झुकाकर बोला, मैंने जो काम किया है वो किसी लालच से नहीं किया, ये मेरा फर्ज था। आप एक जहाज मेरे साथ कर दीजिए, मैं आपकी शहजादी आपको वापस पहुंचा दूंगा। बादशाह के वजीरों और अमीरों को इस वाक़े की खबर हुई तो उन्हें ये जानकर बहुत गुस्सा आया कि एक अजनबी
ان کی ملک کی شہزادی سے شادی کرنے والا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور وہ جہاز جو رشید کے ساتھ جا رہا تھا اس کے کپتان کو بہت سی رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ موقع ملتے ہی اس کا کام تمام کر دے۔ جاتے میں تو کپتان نے رشید سے کچھ نہ کہا، مگر جب جہاز شہزادے کو لے کر ہسپانیہ کی طرف واپس چلا تو اب کپتان رشید کو ٹھکانے لگانے کا موقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن صبح کے وقت رشید جہاز کے عرصے پر دوربین لیے ٹہل رہا تھا تو اسے کچھ فاصلے پر ایک نہایت خوبصورت جزیرہ دکھائی دیا۔ سمندر بالکل پرسکون تھا۔ اس نے کپتان کو حکم دیا کہ جہاز روک لو، میں جزیرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کپتان کی آنکھیں خوشی کے مارے چمک اٹھی، وہ تو ایسے موقع کی تلاشی میں تھا۔ جزیرے سے کچھ فاصلے پر جہاز روک دیا گیا اور رشید ایک کشتی میں بیٹھ کر تن تنہا جزیرے میں اتر گیا۔ اس کے اترتے ہی کپتان نے جہاز کا لنگر اٹھا دیا اور جہاز ہسپانیہ کی طرف چل پڑا۔ شہزادی ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ وہ رات گئے تک رشید کا انتظار کرتی رہی۔ کپتان نے یہ کہہ کر اس کو تسلی دی کہ وہ دوسرے جہاز میں آ رہا ہے۔ شہزادی کا جہاز ہسپانیہ کی بندرگاہ پہنچا تو بادشاہ اور ملکہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ شہزادی کا رشید کی جدائی میں برا حال تھا اور روتے روتے نڈھال ہو گئی تھی۔ بادشاہ بھی اپنے موسن کی گمشدگی سے غمگین تھا۔ کپتان نے اسے کچھ ایسی من گھڑت کہانی سنائی کہ وہ اس پر شبہ نہ کر سکا۔ ادھر رشید اس سنسان اور غیر آباد جزیرے میں ٹھوکریں کھاتا پھر رہا تھا۔ تھوڑی دور ادھر ادھر گھوم کر وہ واپس ساحل پر آیا تو جہاز کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ وہ مغموم اور افسردہ کنارے ہی پر لیٹ گیا۔ ایک مہینہ ہو گیا۔ رشید صبح سے شام تک کنارے پر بیٹھا رہتا کہ کوئی جہاز آتا جاتا دکھائی دے تو اسے مدد کے لیے پکارے، مگر افسوس اس کی امید پوری نہ ہوئی۔ اس کے کپڑے پھٹ پھٹا کر برابر ہو گئے تھے، سر کے بال اور ناخن اتنے بڑھ گئے تھے کہ اس کی صورت دیکھ کر خوف آتا تھا۔ ایک رات وہ کنارے پر بیٹھا اپنی تقدیر کو رو رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی کشتی آ کر ٹھہری اور چاند کی روشنی میں اسے ایک آدمی کا چہرہ نظر آیا جو اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ کیا تم ہی رشید ہو؟ کشتی والے نے پکار کر کہا، لیکن رشید سوچ میں ایسا غرق تھا کہ اس نے بالکل نہیں سنا۔ اس پر وہ آدمی اور زیادہ چیخ کر بولا، کیا تم بہرے ہو؟ سنتے کیوں نہیں؟ رشید چوک پڑا اور بھاگتا ہوا کشتی کے پاس گیا۔ کیا تم رشید ہو؟ ملا نے پوچھا۔ ہاں میں رشید ہی ہوں، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ کیا تم یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ آدمی بولا، اگر تم مجھے یہاں سے لے جاؤ تو میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا۔ رشید خوش ہو کر بولا۔ آدمی بولا، مگر اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ رشید کا چہرہ اتر گیا۔ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی تک نہیں، میں اس وقت نہیں مانگتا۔ آدمی بولا، جب تم صحیح سلامت اپنے وطن پہنچ جاؤ تب۔ اگر میں اپنے وطن پہنچ گیا تو جو مانگو گے دوں گا، رشید نے کہا۔ اچھا تو پھر کشتی میں آ جاؤ۔ آدمی نے سہارا دے کر اسے کشتی میں بٹھا لیا اور کشتی کھیتے ہوئے بولا، تم اپنے وطن جانا چاہتے ہو یا ہسپانیہ؟ ہسپانیہ، رشید نے جواب دیا۔ کشتی زور زور سے چلنے لگی۔ رات بھر کشتی چلتی رہی۔ صبح کو 10 بجے کے قریب وہ ہسپانیہ کی بندرگاہ پر جا کر رکے۔ آدمی کشتی میں سے اتر کر بولا، میرا کام ختم ہوا، لو یہ کچھ روپیہ ہے، اس سے تم اپنی حالت سنوارنا۔ جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ رشید روپیہ لے کر پہلے نائی کی دکان پہنچا اور اپنا حلیہ ٹھیک کرایا اور پھر نئے کپڑے خرید کر اسی سرائے میں گیا جس میں وہ پہلے ٹھہرا تھا۔ شام ہوئی تو وہ شاہی محل پہنچا اور شہزادی کو اطلاع کرائی۔ وہ اس کا نام سنتے ہی اچھل پڑی۔ بادشاہ اور ملکہ کو یہ خبر ملی تو وہ بھی باغ باغ ہو گئے۔ تھوڑے دن بعد رشید اور شہزادی کی شادی ہو گئی۔ شادی میں اس کا منہ بولا باپ، کپتان اور سوداگر بھی شریک تھے۔ کپتان اپنے ساتھ ایک بڑھیا کو بلایا تھا اور جب اس نے رشید کو بتایا کہ یہ بڑھیا تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں سے لپٹ گیا۔ شادی سے ایک ہفتہ بعد رات کو وہ سو رہا تھا کہ کسی نے اسے جگا دیا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے وہی آدمی کھڑا ہے جو اسے کشتی میں سوار کر کے ہسپانیہ لایا تھا۔ کہو رشید، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، بالکل، رشید نے جواب دیا۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ جو مانگو گے دوں گا۔ آدمی نے ٹھنڈی سانس بھری اور بولا، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم دنیا میں پھلو پھولو۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک دفعہ تم نے ویشیوں کے ہاتھوں ایک غریب قرضدار کی لاش بچائی تھی، میں اسی کی روح ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ رشید کچھ دن ہسپانیہ میں رہا اور پھر اپنی دلہن کو لے کر وطن واپس آ گیا۔ اب سوداگر بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے سارا کاروبار رشید کو سونپ دیا اور خود گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگا، اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔